la mais aw be fantasy se wele ka se mo fantasy cederi bi muga ton tofo parce que ni mo ni nana ni gara konye bagaye ni nana ibe ko glanganye parce que adama de kana ke hasili ko be nu te kuma mais ne re fantasy se wele bi maso bon nya isa ga wele ma wele parce que je vois que ne re ko ya bloqué nya débloqué nya wele je vois que a fene ne bloqué il y a pas de problème tu vois mais maçon a do mo were kan ka wele ka feno parce que femme kera abe a fen no manine quoi fendo de kera femme ne toro quoi fendo de kera dugugolo sanfe mi ne dani toro dien kon mi toro quoi sonande kunte fa video ke biu mais comme ma fantaso were ka ba mina sigan kuma foya pour que mo gala sama maso mais mina kuma info pour que mo gala sama abisa ke abe kuma me horo nyumo awere horo nyumo do dabe do la kan ko no ya chogomina kan ko bise kan no ya chogomina parce que ame tungani la ne dani abeni kuraneche tungan konla la ma fo mali kono mais kaneto tungana jie mo ne bisa kata me kuranti ke mo ga o e ga ira posula kayere protéger ka foko non kayere protéger ka foko non ka sabo ka ni ka sa chebeta donc o ga be wole ka kanga la kayere protéger o yo y a pas de problème mais ala kana ne bariga ban ka kojugu jigin ngono maliye alna so ye jie fembe kenela dugolo insanfe halna so ye jie fembe kenela ko le maliye nyonta ko atana e police la katana e fan ala kan kishama quoi ala kan kishama dugolo sanfe quoi e bisa ka kella ya pas parce que ne bisa ka fembe ku o te problème ne bu fembe ku ne dani ne reba do ne be fembe ku wani do na me bo fene o jagwe ne duna kola ne be boala ne re dalin do la wani ba ku me ne yake mo la tebe ne mais ala kana nyeshini ma quoi parce que fenwaro o be mi ateli noy e ma fam ambali mo mune kera ni ay me kuma info fantasy ni awa fama go fantasy amena do fente amena do kuma nyene mari kono parce que ni be kuma nye fo ka koge e be do kunyene mo kono aw be ba do ni fantasy nu ni fenche malgré ou ye fenche man fo ne ma ka galon tabon danila kanere ni nga femme mais y a pas de problème ou les fendu mais est-ce que do ni biche ay ne bali muna o li shima saka ne bali fuila o mane bali ga tanye fe au contraire ne ba fo ne tali no nye fe ka temo li beka ou be waso tere abe kateme abe ceder mo be français a che kelete gimsa ka kunela ne rebodo a che te amsute gimsa ka kunela ne o te waso e foite mais amoti ne rebodo ne dani bodo amoti mais problème tala fantasy e aire koroke do de serane mabia koroke kadaka koroke jume e ogoni fantasy ba o fene wolo kromso mi shimbla fantasy gata ou fantasy ba shimbla mingata malion a serane mani kasi nana donné ganga inbox la ne taro mindo ay message chinima kam atige message chinima kam mo geleme la be fenga abe fe ay message chinima mo geleme la be fe kuma ni kasoro me bara la nyinga numéro chama ngoni mo ben lebe kuma ne whatsapp la anana do ay kuma nyefoy kaliba ani fantasy ba fa kelim bakeli shimbla shinta a malion komay de shimbla shinta o fantasy ale dogani mbe faransiya on ale gabo malla o jigna fantasy se defi fantasy se era dogani dungoy chani fantasy se dogani du bon kuma cha fenta mankera y a pas de problème après ko fantasy se ko chani mi se ale de mara ina fa ere de ko ni de ko ke mais avant ngatai bon betla pour les fantasy gara fa ko ingera ni kera ne ba delidi o kay de ko chani de mbugo a dogoni de mbugo fantasy se tara ka chani ka polsu wole papier te chani bolu de chani to ay mo hono papier ta bolu mbe kuma mba fe peut-être mba fe maintenant français mo ende awena me maintenant mbeda parce que ne ko ngo cheni me kaso mina ngo cheni nga fenga dinema
donc u ye cɛni yɛrɛ ka carte dina fɛn de ci ne ma i m'a faamu cɛni tɔgɔ ye ko voilà Yunus a fɛnɛ tɔgɔ ko Yunus Sisi Yunus Sisi a ye Fanta Sisi den de bugɔ an balimaw maliyɛn ma ye Fanta Sisi de ye polisiw wele Yunus Sisi kama ka taa don kaso la Faransi kɔnɔ yan mɔgɔ wɛrɛ tɛ a yɛrɛ dɔgɔnin mɔgɔ wɛrɛ tɛ a yɛrɛ dɔgɔnin a ba ye sin bila min y'a ta Fanta Sisi o de taara o datugu kaso la a y'a datugu mun na mun ye kɛlɛ kun ye kɔrɔkɛ yɛrɛ ye kuma min fɔ an k'o lamɛn o de ka fisa kana fɔ ko ne nana fɛn fɔ parce que nin ko ninnu n bɛ kɔrɔkɛ yɛrɛ ka kumakan an b'a k'a la n b'a lamɛn an b'a lamɛn parce que pɛtɛni bɛ kaso la ka di ne ye Fanta Sisi ka taa plainte ta ka bɔ cɛnin kan a yɛrɛ dɔgɔnin a wolowolo dɔgɔnin de ye nin ye dɛ mais ko in a sɔrɔla ko de fɛ maliyɛnw a ye ko in version bɛɛ lamɛn aw ka fɔ Fanta Sisi a ka taa waliden dɔ bɔ kaso la parce que papier tɛ cɛnin bolo a y'a profité o fɛ adamaden ŋaniya kana juguya dɛ maninfin man tɛ ka juguya jamana in man ɲi Faransi man ɲi dɛ Faransi man ɲi Faransi man ɲi Faransi man ɲi Faransi man ɲi adamaden o tɛ kɔrɔbɔ Faransi dugukolo sanfɛ n'i ye ko kɛ Faransi yan ka nigɛlɛya kɛ Faransi yan ka juguya kɛ Faransi yan i bɛ laban i kelen i bɛ laban kabako i bɛ musokɔrɔba caman ye Faransi yan o bɛ degun na i bɛ cɛ caman ye o bɛ degun na dɔwɛrɛ tɛ o don de tɛmɛ Faransi ta tɛ ala lahara de ma kɔnɔ o de ye Faransi ye i b'a kɛ bi bilahi dugu in kɔnɔ i yɛrɛ bɛ tila ka i ɲɛ la mais a ye Fanta Sisi wele k'a ka taa cɛnin nabɔ mais a ye cɛnin an ka kuma lamɛn a ye cɛnin bi yan sadi a tunga ma ɲi dɛ tunga ma ɲi maliyɛnw tunga ma ɲi a y'aw dunkɔrɔ dɔn aw ka bɔ yɔrɔ dɔn somɔgɔya tɛ yan a y'aw dunkɔrɔ dɔn faya tɛ yan baya tɛ yan a y'aw dunkɔrɔ dɔn somɔgɔya tɛ yan a y'aw dunkɔrɔ dɔn faya tɛ yan baya tɛ yan a y'aw dunkɔrɔ dɔn an ka lamɛn cɛ yɛrɛ a kɔrɔkɛ in fana tɔgɔ ko Adama di fana tɛ je pense Adama fana tɔgɔ Adama Sisi an ka lamɛn a y'a lamɛn dɛ. Allô, bonjour Dani, somɔgɔw ka kɛnɛ yan voilà Sisi de don Adama Sisi voilà min kun y'a dɔgɔnin ka problème souligné ye Messenger sanfɛ bon en fait n dɔgɔnin ni an cousine de ye n dɔgɔnin nɛgɛ k'a piéger an cousine de ye Fanta Sisi mais an dɔgɔnin ye Yunusa Sisi bon an cousine min don an ba kɔrɔmuso den yɛrɛ de don Fanta Sisi ko CDR Fanta dɔw b'a wele ko CDR Fanta bon a filɛ k'an dɔgɔnin de nɛgɛn o tagalen kura Faransi o jiginna ale kan wa a y'o nɛgɛn k'o ka wari kunfɔlɔw bɛɛ dun a y'o ka wari min minɛ k'o détourner a bɛ taa 2 millions et quelques de francs CFA la i y'a faamu wa bon ni mɔgɔ sanga ni wagati n'o nana n'o ye bricole nun sɔrɔ n'o taara o bricole kɛ n'o nana a b'a fɔ n mago bɛ nin wari la n mago bɛ nin wari la di yan nɔ kɔfɛ n b'a juru sara di yan n b'a juru sara o juru de fara ɲɔgɔn kan ni jɔ fɔ 2 millions et quelques à peu près bon papier t'u ni ɲɔgɔn cɛ a juru la maintenant an dɔgɔnin de filɛ nin ye ka na baara sɔrɔ o bɛ san 1 ni kɔ bɔ sisan je peux dire san 1 jate yɛrɛ a ye baara sɔrɔ a bɔra an cousine kan ka taa a yɛrɛ ka propre appartement na maintenant a taara a yɛrɛ ka propre appartement na donc a ye ne de y'a ɲininka n ko n ko karisa n k'e taga nin bi cɛ n ko mun de bɛ yen n k'e ka wari ko n k'ale n'a kɛra 10,000 21,000 tɛ se ka to k'o bila ka na ko den y'ale ka wari kun fɔlɔ bɛɛ la nɔgɔ k'ale ye baara sɔrɔ sisan mais baara in sɔrɔba t'a la mais a ka fisa ni sigi tɛ yen bon a bɛ ka dɔɔnin min sɔrɔ ne de k'a ma sisan k'i kɔ don den na a kana dɔrɔmɛ d'a ma bilen a ka wari min b'a la a ka fɛɛrɛ kɛ fɛnɛ n'a ye temps sɔrɔ a ka to k'a fɔ a k'a ka wari sara bon maintenant bon an dɔgɔkɛ ko non wari in ale tɛn'o kan ale b'o to yen mais ale tɛna dɔwɛrɛ d'a ma bilen y'a déjà ale kɔni jatigila don a fɛ mais ale tɛna dɔwɛrɛ d'a ma bilen bon n b'a dɔn wariko in de peut-être a bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ sisan ka janfa don an dɔgɔkɛ ma k'a fɔ ɲɛna ko n'ale denmuso ye ale denmuso bɛ to k'a kan sɔsɔ n'ale denmuso ale kan sɔsɔ an dɔgɔkɛ k'a minɛ a k'a corriger bon mɔgɔ min dunnama tagalen don o tɛ Faransi cogoya dɔn a ma kalan donc e taara o nɛgɛn k'o piéger nin cogo la e dɔgɔkɛ e denmuso nana kojugu kɛ o ye denmuso minɛ k'a gosi e nana ka na nkalon da o la k'o ye denmuso gosi k'a jogin ka tila ka manamana nkalon fɛnɛ da la ala de bɛ sanfɛ dɛ walahi dossier kɔnɔna la ne ma dossier mais ne b'a dɔn a ye nkalon wɛrɛw tigɛ parce que Fanta Sisi in bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma an ba kɔrɔmuso den don an ba kɔrɔmuso yɛrɛ in bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma kuma tɛ a den ma ale ba de ye sin bila i y'a faamu wa an ba k'a ta mais walahi a bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma
Donc a fait kata galon est dans donc la ka piégé ka datugu. A datugulé il y a de cela 10 jours comme ça né des vocal blanc do ka ko d'habitude né vocal blanc ne be se ka kalo fla ka ente vocal blanc mais né vocal blanc 20 minutes 30 minutes ya mele ma be jabi mais né vocal blanc ces jours je vocal est ma don est si ma ko vocal dona bon amane jabi bon ni di nana kana wilil damne sans ka vocal bola ka appel direct appel que répondeur c'est répondeur bon j'ai pas de relation là-bas les relations fou et bolo non donc donc que wara de bi ñoo contacter mo comme de temps en temps fana to ka a rejoindre ngo est-ce que be ki wara dala ko ka le famara ka a wele parce que tiana le na famara le na chabita kalula we kalu flyer mo bon problème tala ngo kala no ka relation do be soro o ka la je o sira fe ala ke o ka relation do be ni no o ya la je o sira fe bon on nana kana wuli ka o ta ka adresse la ka ta ko a ka datu kulendo bon yanga cousine ka adresse do ma tranga cousine yanga cousine de sola ka fo ko a ka ale dem so bo ka le adatu e yi balma datu e ma fen fo so mo yi e ba kalama e ba be ba ko ya no nyari la e ba kalama e ba ma fen fo a balma yi donc depuis no janfa bi donc ni de so la ka bu fere ke 600 ka bam so wule ka fo ko karsa e karsa datu ya ki ba kalama ka le ba kalama de pa dam ne ma fen fo yi ka le ma fo fo yi ya on d'accord ne téléphone tike bon ne ko ni sigilen tura ni kamana ganen do nta do mbanya na boto boto relation fo tembolo francine ya fo tin ka doge ndoge yen la francine bon ne ko nana hakina ne won ni bi se ka deme do ma ja procès re ko procès re chini encore tam datura e bola wakati ni bo procès chini hein ne ta don o re ko bena ke tugu ne ta don avocat bena defa bon donc ko avocat commune d'office ko gouvernement mo di ma me ko tu sebe be ka barama ne re konta do mena ko ke tugu c'est pour cela que angoni he akli jigine la ro ni jigide ka parce que ne bi ka page su ya ni jigide ka ni bi se ka dema dama au moins ni ba ka coordonner au chima pour que ka se ka dema dama ko procès re chima ok Malion abraye kuma mais effectivement coordonner au tiranema ne regarda la bo cheni me kasola coordonner au tiranema cheni nga kaso numéro ana fem bela jeli a bela jelimbia aga kaso numéro ana fembe a bebia voilà Yunus donc Malion nte kele ko nte foyi ne red dani de borasa aw fene ka farande ga mbebe tungandi la yanko ani maliko te kele de mais adamade ala kan bekishi tunga mayende on die koro ya kuma me koro ga yere koti ko cheni domba cha wa makala abe na fonere nyona mais fantasy ba de shimbla oli bayata fantasy hali no de o ine dogone no ifengane la yantan si faso yi mbe bomo ko de makono okula o te nyere boyande manga ferege cheninga boka solo de kai nenten ninye nenten doya maye cheni joba law fanta joba law antoni ne tunga ne maye tunga kaso maye nebe ferega sanduruge kaso la fasola o ga usani ya kalo saba kaso ide parce que fasola lettre te chula mo nata unye daika o te ande kasola den durale do mo kelen pede la mimba nye daika i furumuso wali mai koroke wali mai dogoke ali cousine ta nye daika ini mo mi jamu ye kele wa o mo flatere kele o malila teru beta balma beta siginyo beta ode ya mo te yan kaso fone o parce ne a trabasu anya mena lata ka kaso ge chefla ne dani ka kaso ge chefla libi ka kaso ge chien kele français ka kaso ge chien kele italie e mata foni men yin sigle kaso manjugu ne laban de ka jugu adama de be laban chogodi sono domina ne be mine ga boka kaso yanno ka ne datugu kaso la mo go ko ne be drogu firi comme cocaïne firi koni yanga dombe yala
o mɔgɔ caman o y'o fɔ ne ma yan